रानीगंज के क्रिस्टी कॉलोल के सभागार में आवृत्ति एकेडमी रानीगंज का 7वां वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी शुभ्रतानंद जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद एकेडमी के विद्यार्थियों ने मंच पर एक के बाद एक कई महान कवियों की कालजयी कविताओं का प्रभावशाली पाठ प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एकेडमी के निदेशक अभिजीत दे ने बताया कि इस अवसर पर कई विशिष्ट व्यक्तियों को रानीगंज गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में गौतम घटक, प्रदीप कुमार नंदी, सलील सिन्हा, बलराम राय, गोपाल आचार्य, रोहित खेतान, अरुण भारतीय, जगन्नाथ राय, जितेंद्र दत्ता और विश्वनाथ बनर्जी शामिल रहे। इसके साथ ही अन्य कई विशिष्ट लोगों को सृजन सम्मान से भी नवाजा गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय रथीन घोष की स्मृति में रथीन घोष स्मृति स्मारक 2026 भी 60 लोगों को प्रदान किया गया। वहीं 29 मार्च को आयोजित अखिल शिल्पांचल आवृत्ति प्रतियोगिता 2026 के 45 सफल प्रतिभागियों को भी इस मंच से पुरस्कृत किया गया। उपस्थित अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्साह और साहित्यिक वातावरण से भरपूर रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। অভিজিৎ যে কর্মকাণ্ড করছে এটা আমাদের রানীগঞ্জের একটা শুধু গর্ব নয়, শিল্পাঞ্চলের গর্ব। কারণ বাংলা সাহিত্যের জন্য আমাদের বহু মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাস, তারা যে কবিতা লিখে গেছেন তাদের কবিতাকে টিকিয়ে রেখেছে অভিজিতের আবৃত্তি একাডেমি। রানীগঞ্জের প্রকৃত সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ অভিজিৎ। অভিজিতের এই কর্মকাণ্ডে আমরা উপস্থিত থেকে শুধু গর্বিত নই, আমরা আরো আশাবাদী যে আগামী দিনে এটা রানীগঞ্জ তথা শিল্পাঞ্চলের একটা বড় ইনস্টিটিউট তৈরি হবে, যেটা অভিজিৎকে উৎসাহিত করবে এবং অভিজিৎ তার কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে। আর আপনারা যারা সাংবাদিকরা আছেন, এই বাংলার ভাষার জন্য যে লড়াই, বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে রক্ষার যে একটা শপথ সংকল্প, সেটা আপনাদেরও দায়িত্ব পড়ছে অভিজিৎকে সামনে রেখে নিয়ে আসবে। গোপাল আচার্য, আমি সুভাষ চন্দ্র ভাবনা থেকে। অভিজিতের নেতৃত্বে রানীগঞ্জ আবৃত্তি একাডেমি যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছে সেটা শুধু রানীগঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটা ছড়িয়ে গেছে আসানসোল, দুর্গাপুর, উখড়া এবং পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ার মধ্যে। সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে অভিজিৎ দে আজ যে বাংলা সংস্কৃতির যে প্রসার এবং বিকাশের যে ব্রত নিয়ে যে সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, এটা পরবর্তী প্রজন্মে উদ্বুদ্ধ করছে এবং তাদের মা বাবা গার্জেনদেরও উদ্বুদ্ধ করছে এবং আরও বেশি ব্যাপ্তি লাভ করছে। এটা আমাদের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক ঘটনা, খুবই একটা আনন্দের খবর। আমি অচিন্ত মণ্ডল, মেঠকবি, খুবই ভালো লাগলো এখানে এসে। তো আমি কামনা করি যে এই আবৃত্তি একাডেমি রানীগঞ্জ আরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুক এবং আপনাদের সবারই যাতে সে প্রেরণা পায়, ভালোবাসা পায়, সেভাবে এগিয়ে চলুক।